Mauliati mali Tuhan de bata Jehovah didinggan di basam. Nasemana iti ruhan nami nang papunguhok kami di bagas joromo di nalau marsao rapoko marhiti-hiti hatam nabadiyai. Mangido mangili kami jumolo Tuhan pasar hotodim todi porbadia turohan ang pikiran nami. Asa tama jala tau kami Tuhan mangatusi hobar tu hatami nang patupahon hatami di tonga-tonga ninggulu nami ganuk marsada-sada. Mangasahon guarenakmu Tuhan Yesus Kristus martangi yang kami tunggu. Amin. Hatani di bata nagabe turpuk jamita di minggu ta sadarion minggu pawalu hodong trinitatis akamang do tamu akenang nang dihamu akahaha anggi hinaribot imana di enet sian Roma bidualu mamuk kasian ayat 26 saha rodi ayat 30. Roma bidualu mamuka sian ayat 26 saha rodi ayat 30. Hujaha madhita kamang dok tamu kenang huhut matapai hutihut di bagasar rohat tabi. Alainang to di urupi dohita dihagaliotai. Aidang taboto manangahan atama si pangido otta. Gabi dio dihut to di ido hita marhiti hata. Na hinuihun nasotakas hinatahon. Alay di boto sita darohaido na pinarohahon nito di ay marguru tulaw manirohan di batado pangodihonon na diaka nabadiyay. Alay taboto do saluhut na do manupak tunadinggan diaka na marholong ni roha di bata aka najinuna siya tahinahian. Ayaka na tinadahian ido ditodo asa gabi tudos na sida tu pangalaho ni anak neng. Asa iba na naparjolo tubu siyan torok anggina. Jala akan ang tinodo na ido di jo jala na jinuna ido di pitori. Jala akan ang pinetoran na ido di pasangap. Ido anggo sahatna. Tapi ini minggu tadi hari minggu akamang do tamu akenang tahilalaho ma nang taauho ma ima panupak ni dibata diaka na pinilit na buasa iko perlu panupak ni dibata di tonga-tonga ni ngulu ni hajol maon akamang halak na makarikoton panupak ima halak na marnapunahon hagaliun halak na iko situpahan, halak na iko siurupan ima, halak na memiliki kelemahan, kekurangan, itonga-tonga ni nguluna akama. Dang mungkin nagugu, manang namora tu pahad benang. Manang na memang nagugu situtu iba na tu pahad dape urupan dape dao. Alay nagaliido si urupan, bahkan nahumurangido nang situpahan. Obartu sima kamang do tamo kenang dipataru hita mengatusi ngulu ni hajol maun. Ngulu ni hajol maun secara alamiah ima gudang nang gok do hagaliu di hita. Dakuboto na marpungu ari minggu ariano kilan waing. Adong do na makilalahon sungon na sorong hagaliu na. Totu na rahita adong bedu hagaliu tatia kenang. Akamangati adong do hagaliu ta hagaliu ni bedu makoron akahahurangan. Hurang songon iba, hurang marede, hurang gateng, hurang on, gudang na itu pihak kahurangan iba. Nang hurang musenang dia kasinamot, gudang du pihak kahurangan ni. Nate. Alay hatani di bata kamang do tamu kenang marhiti-hiti hagaliuni, marhiti-hiti hahurangani ya kamang do tamu kenang adong piga-piga di dokon na parjulu inna hagaliuni mulu marhiti-hiti hatani di bata di Matius biduonom ayat 25 134 murah mabiar murah tahutan dia gampang ketakutan gampang khawatir akan kehidupan ini. Inilah wujud daripada kelemahan itu. Selagi manusia memiliki kekhawatiran, selagi manusia gampang merasa takut, maka dia pasti masih ada kelemahannya. Lasisipi itu alamiah manusia. Didokon akamang dotamong kenan. Napadua umusenang. Didokon murah madili mulu mangadup isi taonon di Matius 26 ayat 40 sadai. Murah madili mulu mangadup isi taonon. Nang ito muloro si taonon
moloro aka sabor ninibi na suni halomohon itur murado lo sipati ba madili da toy menang argugo mau olo do pedi alusi na sohodo manaon na hutaonon inaka sugari ho manaw buhama ina ido kana kamang napatuluho musia kamang didokon dang diboto dia nang sipatu paona nang sitangnya konona sipata olo do masaw di tunga-tunga nguluta habe do honok kutuhan kurang malo do makatahon kurang malo do dia meneng patu pauku dia meneng bahenoku dia meneng ulahonokku omma hagaleonia kamang ima didok di Roma bidualu ayat 20 onomi di Roma bidualu ayat 20 onomi akamang dotamu aka inang baru naparpudi dokon marhiti-hiti hatani debata jut-jut mangasahun haguguun diri sadiri daripada mangasahun debata dak pola tarajumi sipata olodo dak tarajumi dak sadar hita seherana dirita do tapangasahut tutu seherana gugut tado tapangasahut tutu nama dalanya ka ari taun juk do dak tapangasahut tuhani dipoda bidutulu ayat 5 sahatu ayat onomi isido tarida hagaliu taya kamang do tamu kenang damang denang marhiti-hiti hagaliu nakingani nong dipaadar marhiti-hiti hatani di bata namia di tonga-tonga ni ngulu ni jolmaya kamang do tamu kenang adoraktusi Roma apostol si Paulus diapoi diapuli dipargugui bangso na adong ruas na adong di rom di hatihai na mangadupi hamaulon na mangadupi parukiron alani tekanan kaisar Romawi yang sangat kejam waktu itu akahalak na Porsia dipagosa-gosa siapa yang tidak mau tunduk kepada kaisar Romawi maka mereka akan disiksa alani itu gudang hagaliuni gudang hahurangan gudang masa parukiro padeliani tu isi belu honoton ahama pangasa honoton ido benar ro apostol Paulus dia koi mahuriye dia koi ma akana Porsia na adong di tonga-tonga ni luat rom di hati haya kamang do tamo kenang odo latar belakang sibo siri ni turpukon molota ida di ayat 26 akamang do tamo kenang di doko disi alainang todi diurupi dohita dihagaleotai makana di Papua nang diapuli apostol Paulus diurupi to di ido dihagaleota to di porbadia do mangurupi hita dihahurangat tanah kingani yang gampang cemas gampang khawatir gampang ketakutan buhaduan no sikola ni dak denakon buhaduan non uang sikola ni dak denakon rak masuk tulusah buhaduan non uang kuliah ni dak denakon buhama no pesta ni dak denakon buhama ulau ni dak denakon ragam nama ben hita khawatir akama alai rohatani debata mangapulita didok di ayat 26 didok di si alai nang todii diurup ido hita di hagaliotai todini di batado kamang do tamu kenang mangurui akajol mana Porsia di tonga-tonga ni hagalion alania kamang do tamu kenang adong idaut tatulu di tonga-tonga ni turpukon neng peopota na parjulu kamang debatado na maju jala mamilit bangsona o maapul-apul ni si Paulus debatado na maju jala mamilit molota ida kamang di 2 Musa bidu 10 sia mamuka senaya sada satu ayat onomi epistel tai dung di jauh bangsa Israeli di paharuar sa Mesir da sida akamang do tamu kenang bukan karena kebaikan bukan karena kekuatan mereka bukan karena kelebihan mereka tetapi karena anugerah Tuhan alania sini rohani debatado paluahun nasida siap tahato bana Mesir 470 tahun dipagosa-gosa nasida di Mesir haruar nasida diurupi ala asini rohani debatado kamangga ala asini rohani debatado nama milit debatado nama ju nangodo apul-apul tu hita kamang debatado nama milit kita debatado nama nopah hita debatado nama jadiho kita nang topik ni minggu tatar lumobi minggu trinitatis hasitul sadau debata ama nama nopah hita anak na Tuhan Yesus na paluaho kita todi porbadia na mangurupi hita dihagaliu taya kamang
Tarida mo on di minggu trinitasion. Idaw tamo na kamang do tamo kanang marhiti-hiti Apostol Paulus. Dipilit di jauh di bata bangsoy dung di palua dung di paharuar akamang do tamo kanang di parade do bangsoy di parade di bata adora di duluk sinay na sida. Di dokot tu na sida kamang nunga di idaho di ayat 4 dua mung sabidu 10 siay ayat 4 di dokot nunga di idaho nahu baini maradok pun halak Mesir. Nunga gudang akamang taida pabahenan ni di bata di tunga-tunga ni ngulutokan. Nunga gudang akahalonga taida kamangkan mamuka siya bortian ni denang mulu maradok pun yana kotay majuita. Nunga gudang ati kamang mulai siya na ditoppa di bata sahat tu na magudang anak buri duli-duli magudang marumah tangga marianakon marpahopu sahat tu sadarion panupak ni di bata itu tunga-tunga ni nguluta. Di bata do na mamilit kita. Di bata do nama masuk-masuk. Di bata do nama nupaki kita. Itu tunga-tunga ni nguluta. Idaw tame kamang. Baka didokot di bata do tubang so Israeli. Mulu dirado ti hamu padaku dot. Hataki ditangiho kamu hataki hasiaku mahamu gabi malim naraja mahamu didokon bangso nabadia mahamu tulu jabarni halak na olo mian dihaporsya untuk dibata na parjulo kamang hasian haholongan ni dibata mahita molo ta ingot do ta pahusur-husur do kamang molo ta sadari do hapenang debatado na mamilit kita debatado na manok pahita debatado na marsuru hita debatado na madongani hita di tonga-tonga ni ngulutaw na kamang do tamang kenang dungi di dok hasian na mahita molo miyak kita hape musi di akahatanay di pudanay nang dihatanay di bata kamang idokon malim na raja mahita bangso nabadia mahita imana barjulo nabadua hod akamang do tamo kenang debatado mangurupi bangso na pinilit na di Hagalion. Buita ida di ayat 26 sahatu ayat 27 di rombi 2 lui. Akamang do tamo kenang ragam do di Hagalion tanakingan diurupi di batahita ditupahi di batahita. Adok sada ilustrasi nama saya mangapulih dan nang tarumboy mga tusi turpukon di sada tiki arong madadana doho natorasna law naik tu sada duluk habe 10 menit dung mardala do peda dan akon nungaluja nunga didokot tu bapak naon bapak ngaluja awina ro bapak naon tokinay damang naik mahita olo madadana ko ditugu mamusi naik tu duluk-dulukon do 5 menit na musia kamang do tamo kenang dong na itu dulu ko musia bapa maua sawin na ile bapa no minum dong token na musia mardala musia nang bapa dang tola biau mula mahita dak taha biau dak ngalu japatu mula mahita ina Roma bapa naon di abing ma di oppa maibana di buah masahat naik ma di ujungi dulu-duluki akamang do tamo kenang dung mula danagi sa dulu-duluki ipabuha matoma na umanga saha tau tugi jangi duluki ngahubereng bisa puso ni duluki jagwaw kanomain onggo pakatidak kono ni danagi alani gugu na do amang banda saha tu duluki sahat ibana tu puso ni duluki alani haguguon na do dihatidak ko ni mana abedang diboto ibana dang diingot ibana bapak na do namangop pa ibana dang taboto kamang do tamo kenang sahat tita tu partikianon alani dia bata tangani dia bata do namangop mangabing marmahani mangarorok tita kamang ragam nang taborus marsahit marsak marukil alani anakon aliboy hipas tita sahat utikyon si pata dak taingot tangani dia bata nang marguguyo kita namangurupi kita namangapuli kita namangapos ilu-ilu tanama deki gabe ekel dibayan. Sipata saya hira alani gugutta, alani hebatta, alani hajago otta doi. Dak taingot di batana dipuditeya kamang nama ngurupi nama dongani. Na totok satia ibana mayuti-uti tadi tonga-tonga di bardalanan di ngudut tahun. Boy hita sahat tu tikyon, boy hita sahat tu keberhasilan marianakon marpahopu marnini marnono ikoni ngotot ta kamang debatado na pasauto ni saluna dangalani gugota dangalani jagota dangalani haihebatotta
Aleholan alani di bata di sido ida otta. Di pargogui di batado hita di si. Di urup ide batado hita di hagali otta kamang do tamo kena. Di urup ide batado hita. Ido kamang do tamo kena gobaran di parnguluan. Jalan na paling menarik mesti tok puhingot tiki me tahu adong do hita nama boto rabbing. Mula boto mu jabatan rabbing. Mula ditarutung adong do rabbing kamang. Mula ni dalanan rabbingon ni degil sun hutur di san. Hutur-hutur duetong. Biasanya manari pare aek do aek gudang kan aek segiau ni. Nanong do jabatan beton. Nangadong do kamang. Jadi kime me tiba mulu dibuan bapak ni be balau manari pare rabbingon mabiar do betong. Ni ida tutoru bamati man nona muga mau medebu mau tuaikon. Kan itu olah binereng dauna tibona tutoru ni binereng musi aiki dong rasna gugun musi mabiar do betong. Ale dong ro bapak ni be madoko tohe mamang. Beta ma beta utiuk pehuina. Pos doroha kamangkat. Pos doroha kainang. Pos doroha ni ba baka gabisani do mulana iba barani mamulus rabbing. Satu partikianon. Satu partikianon. Hiada hubungan inang guru mamulus rabbing nadong naditarutungi. Nanguli bana. Utaho mau nang laut tu si ina daripada nang jadiin. Mulu kami sasun. Alanya ala hola rodo na tutu madokon beta mamang. Beta anakku. Itiok gomos tangan niba porsia iba tu bapak niba. Alani do kamang do tamuang kenang nang igilo na nang idautan di tongah-tongah ni nguluk kape molo porsia hita tu debata ama molo porsia hita tu tuhani kamang pos rohata ahape hatau tota abe habiarata gudang pe paruk kilon gudang pe hamaulon na tongah-tongah ni portibio na kamang na mabay tahu tak kita budo salpuhonot ta saluk nai asal mapos rohata manggolom tangan ni debata dinamar tangiang dinapajupang doho Tuhani. Amin. Napatuluho na kamang doho tamu akainang. Di batado pasiko posakap na marhiti-hiti bangsona. Buitay dade lalui sahatu ayat 20 siya. Alay tabo tudo saluhu na do manupa to na dengan dia kana marholong hiro hadi di bata akan na jinu na siya tahinayan. Ayakan na tinada na yadoy. Akamang do tamu kenang sipata mauldo atusan. Sipata mauldo botoon sakap ni di bata di tongah-tongah ni nguluto. Sipata gabi bui do ulumadili ba. Ya hadu Tuhan na masa. Ewasa songonon. Songono do sakabi, songono do naro, songono do nahu parsita, songono do naro. Taringok makamang uju ditarutuk kami makubasi. Marsiajar martonon di botamu tayo tonon, tonu tarutungi, mulu baga pe pakai kain atau tonu tarutungi harga memang wajar dui. Alam abeni pe maul situ tu, edo tiap may ba makulhul bonang nei asaguya dong tong taba-taba niya kahakat. Tiki ditarutung utagalung harian, martorum mainang belajar iba makulhul bonang. Lau marah mabeto pun kajina musi dijomur musi diawa musi narudutan. Mula binereng parjulu. Buhado parjadi niyon nuang naroha. Buhado parsaut niyon nuang naroha. Maul 200 na tong kamang. Maul 200 mula binereng maju parjodo di tuhor jobonangon, di rodam jodoh kaji, di jomur baru di pido-pido musi, di jomur musenang, di waha musi, di hulul musi, di gulung musenang, di parata musenang, di suruk keborangan, mula binereng siya torunay narohan. Ale ni ida ma ujungna akamang do tamang kena tungi mana ulina. Apalagi molo dibereng idokon tonunan tuntuman tarutung di hati hai merjuta-juta argana. Wajar doi. Ala lelengna maul na paulihon. Jala ni ida pe situ tapi si ama martonu do. Situ ama martonun amata do inata mar situ dalam manasida mar malam minggu hu di tonuni. Yang moloroi betong mangida buti dia tu jadi nona nona naroha kan. Itu jadi kita rutuk kami kamang nida dak ya ama mulanong di si ama kamang do tamu kendak ya pola dilapo malam minggu manang minum kopi di kedau. Moloni ida roi batu jabu ni rus tu jabu marotong. Munang ro mangopi amang tu jabu damang ina sabil mangopi matong sabil mani kato sabil madi hutur. Tak tak pur inot kan. Asing ngai naroku kan. Abi duk saya jadi kamang do tamu nida baga nei uli nei apalagi dipakai kainata musi tu gereja mar minggu musi kamang uli baga musi nang memang sesuai.
Songoni mangulo na kamang do tamo kenang sipata tang, sipata maruk, sipata marsa, sipata gudang ro parsahiton, gudak kasusana kamang loro suku-suku buhado na yung ujung ninguluku, buhado na yung pinoparhosugot, buhado na yung rencana ko sugot. Habi ujung na kamang didokon hata ni debatado pasikop o sakap na marhiti-hiti bangsona. Tuhan yang menyempurnakan karyanya di tengah-tengah kehidupan manusia. Mungkin kita sulit melihat, mungkin sulit kita mengetahui masa depan kita ke depannya, cucu kita, anak kita, keturunan kita, tetapi Tuhan punya rencana yang terbaik. Itu hidup bandinokon alai taboto do saluhutna manupak tuna denggado diaka namar holong niroha terlumobi diaka nang jinuna nang pinilitna nang nadi pasu-pasunan natuluon na dia patulu puluhuri akamang lutomang kana. Buido songotono nakingani roa berengon parjulu maul berengon ruduk berengon songni do sifata boy nguluon ido ka roya nakon adong namangalo ro amata adong nasusada ledo tiba ro muse parsahiton ro muse nang akatodong sisol ho muse mabay persoalan alani harta warisan godo gini muse nang dibuna pasukitan ro muse rudut akabar nguluon buido kamang do tamo kenangi masa bodo nuaing ujung ro itu dia bengulu bi abi jabarabe di dia be hasonangani bodo ro songoni turi tuilala alet di paingo tidak diapuli hita kamanginang nang ido ni lupa di bangsa Israeli 470 tahun di parhorsiha di Mesir HP maul di pagosa-gosa musina sida di Rom di hati haya kamanginang habe jabarina nasida Roma si Paulus madokon debatado nama milito debatado nama donganiho debatado nama masu-masuho debatado na pasikopon ngulum di ujungna maka dia akan yang menyempurnakan hidup kita ini amanginang asal maradehita pos rohata tapasahat tu debata saluhutna pos rohata tahapursai marsigatung uli jala denggado sakap ni debata di tonga-tonga niaka nama kaporsyai ibana amin martangi yang maita mauliati mali Tuhan debata Jehovah di hatam na kutangi kami bargugui matutu kami makaporsyai ho jala sayu payungot kami matutu pamilitomu nang padongan mo pamaso-maso mo itong atungan ng ulo nami sipata tutu songon hatamido Tuhan rudut do tutu songon haruduton ni pertibion pertibi na rudutot Tuhan gudang hamalon gudang parkilo gudang kasusaan buido gabi pamagohon haporsyaw nami pamenekon hasyatiyaw nami tuho alihatami na mga puli kami pahotok kami asa margugu asa satiya kami manghiyuto ko jala idaw nami matuhan hinauli ni akasakap mo itong atungan ni ulo nami molo maralo peturuhan namin nuaing hobarto akadamasa di ngulo namion molo maralo penuaing turuhan namin Tuhan aka nahupakilala ho kami di partikyado Tuhan ale porsyado kami ay hodo na mamilit hodo na manokpa hodo na madongani hodo na mamasu-masu nauli na ding gado patupamu di ujung na ale Tuhan debata Jehovah debata amanami pasikok matutungulu nami hobarto sakap nang lomo ni rohami marhiti-hiti akaruas ni huriam di tonga-tonga ni HKBP pasar melintangon patuduho maholong ni rohami Tuhan paingot pasunggul kami mamukaya nakon nami namet meti Tuhan dana namet meti asaho Tuhan na marmudu-mudu ibana homa Tuhan na madongani ibana ibur-ibur magodangi marhahi pason marhabi sukun akayanakon nami to kapanahiton taparhonom musya nakaparsahiton ng akatahi-tahi ni jahat nang dia kayanakon namin na marbaju duli-duli Tuhan asaho na mamasu-masu na madongani mangurupi marguguyhon na sida tunga-tunga niya kanahudul lupi di parsikolaan nang di perkuliahan nang tarlumobi di na mga luluy aka karejo Tuhan homa na pasikopon homa na manariho Tuhan lehon narikot di tunga-tunga ni ngulo niya kaya nakon ng buru nami di nahurang malo pe Tuhan geleng nami iyanakon nami buru nami Tuhan mangido khotwa dopamu
Alesika nami Tuhan mangido huboto hamido takas todimido Tuhan na tao mangurupi manupahi na sida. Tupahi matutu boru nami dot yanakon nami Ito ngatongan ni nguluna si ganupari, ito ngatongan niya kaparkarejuan na. Ito ngatongan niya kaulaon na Tuhan. Asa na dengan nauli marsang marmulia guarmo. Dia kaya nakon nami ng buru nami Tuhan, dia ka nasudapotan sirokap nito di dopenang. Asa humanarihon aka sirokap nito di hobartu lomo ni rohami Tuhan. Hobartu sakap mo ng hobartu tahim ng binuhul mo Tuhan. Porsiya dohami Tuhan, aka nauli na rin do di ujung na patupaw mo. Asa marulo ay marlas ni roha marulo pulok do ujung na Tuhan akayanak ko namin ng buru nami nang suksoni Tuhan dia kaama nami dohot ina nami Tuhan di na markaso tadi na marumah tangga homa na mamasumasu Tuhan na mga ramoti na mga lihun gugu hasa daw ni roha dito nga tungan ni parumah tangga dia karuas mo mga rahuti holong nasida Tuhan marsiha holongan nasida saha rodi pajon mo alay Tuhan Tuhan pasu-pasu kanan ulay tangan niya manami ina nami nang pasu-pasu ng keluarga na Tuhan pasu-pasu ulaw na si ganupari papos roha na Tuhan paingot iba na Tuhan asa holam pangasahok ko asa holam marsigat tung tuho jala marpos ni roha tuho nang dia ka natutuwa nami be Tuhan dia ka nang lansiya dia ka nang sudagugwale Tuhan Tuhan huboto hami lam moru tutu gugu na sida moru hai pason na ima tutu jabar ni hajol mauni ima tutu songon hagaliun ni hajol mauni alani marpangu sadia tuho manasida marpos ni roha tuho manasida Tuhan asa marpakiri mo tuho manasida ay holakodo Tuhan mangalihon haguguun hatawon hahi pasot Tuhan asa saut hobar tulomo ni rohami jala tulus sahat tu napi na imam nang tupajoom mo Tuhan dito katongan ng ulo nasida satia nasida makaporsyeho pasu-pasu Tuhan akan natutuan namin lansia lehon hai pason muli atele Tuhan di bata Jehovah dihinadingkan nang di pasu-pasum dia dinang salpo Tuhan nung adileo ko hamalumon hai pasot tuina nami inang nyonya nenggolan inang buru si regar nang raplo tami di parimingguan sadarion muli ate ma Tuhan di pasu-pasum nang di padonganemu nang songsoni bono nami do Tuhan natongon nang dibuka sa parsahiton buru ni Huriam ima Francisca boru siagian na pihak di rumah sakit Bayangkara Tuhan homa Tuhan nama dauni boru nami homa nama nopot ibana homa Tuhan nama ngalihun gugu tu ibana pos ni roha tung ahape parsahiton na Tuhan unang gabi parsahiton ni manaluhon haporsyona parsihogoton na tuho alay lehon magugu na siya ko'y todimi matuhan na patawon ni manaluhon akangaluturi lehonom mudo Tuhan hamalumon marhahi paso boru nami musi marhiti-hiti akka ubat si panganon nang pinarsaw di honna pasu-pasu mali Tuhan de bata Jehovah nang dinalaw mula ano kami siya bagas joromon asa homa na mamasu-masu na mga ramoti na madongani hami sahat tutungani bagas nami be dibuka sa dami las ni roha mga sahon gore na mo Tuhan Jesus Kristus martangiya kami tuho amen. Tapasahatma peleatan na paduahon uhut marende mahita. See
tatangnya kumapiliat tamartang yang mahita ale di bata amanamina di banogijang